गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आमे तो आगुरु जहाँ पढ़ी तो बहुत दिन हो क्लास लिया है तेणु आज जो सेकेंड यूनिट रो जोटा पढ़ा होता संघीय राष्ट्र बा फेडरालिज्म इन इंडिया संघवाद भारत संघीय व्यवस्था तार सेकेंड चैप्टर हूँ चैप्टर 2 से यूनिट सेकेंड रे चैप्टर 2 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा स्थानीय शासन तेणु आमको प्रत्येक जिनस को बुझी बुझी जावाई पड़ो धीर सुस्थे जो जिनसा मुझे कहली बुक सहित बारंबार आई एम टेलिंग बुक सहित एक्वेंटेड हुआ बुक को पढ़ बुक को फॉलो कर तुम्हें डिटेल पाइब 30% तुम कटि जा तेणु 70 चैप्टर तुम्हें पढ़ बर्तमान आगुरी 10टा चैप्टर थिला बर्तमान 7टी चैप्टर तुमको कवर करने पड़ो तेणु टाइम नहीं ऑफलाइन एग्जाम हम तेणु फल की बुझिकी से अनुसार जीव जो पाठ बुझी न पार ताकू तुम्हें पचारि भी पार मु बारंबार कहूँ पचारि पार असुविधा किसी ना सो लेटेस्ट टॉपिक आम बर्तमान टॉपिक को आसवा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा स्थानीय शासन स्थानीय स्वायत्त शासन जोटा कहूँ स्थानीय स्वायत्त शासन स्वायत्त शासन माने स्थानीय स्वायत्त शासन कौन जिनसटा व्हाई इट इज गिवेन इंपोर्टेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति रे भारतीय शासन व्यवस्था रे कहीं जिनसटा गुरुत्व दि जाए यू नो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री तुम्हें जानो भारत हूँ एक गणतांत्रिक राष्ट्र डेमोक्रेसी बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन गणतंत्र विश्वास करे क्या ना क्षमता विकेंद्रीकरण उपरे तेणु ये क्षमता विकेंद्रीकरण को ना गोटे लोक हस्तर क्षमता रहा उचित नुहे जोटा कि आम मोनार्किकल बा डिक्टेटोरियल रोल रे देखा पाऊ था राजतंत्र बा एकछत्र बा शासन व्यवस्था आम देखा पाई था जे जनक हस्तर क्षमता रही था किंतु गणतंत्र रे क्षमतार विकेंद्रीकरण हुए क्षमतार विभाजन हुए तेणु से ही दृष्टिकोण लोक मानकु समस्त लोक मानकु भारत रे बसवास करतुआ समस्त लोक मानकु शासन क्षेत्र रे सीधा सड़क बा प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव में सामिल करने स्थानीय शासन स्वायत्त शासन व्यवस्था उपरे गुरुत्व दि जाइए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उपरे बा लोकल सेल्फ गवर्नेंस उपरे गुरुत्व दि जाइए यह द्वारा कौन होची ना लोक माने शासन सहित जड़ित केमिति हेबे एई चिंताधारा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था आधुनिक भारत रे बा संविधान प्रणयन समय यह गुरुत्व दि जाता संविधान प्रणयन समय यह गुरुत्व दि जाता यार इतिहास मध्य प्राचीन यार इतिहास मध्य पुरातन केमिति आमे वैदिक जुगरे यही स्थानीय शासन उपर गुरुत्व दि जाता अर्थात स्थानीय लोक मानकु शासन क्षेत्र में सामिल करिबा स्थानीय लोक मानकु शासन क्षेत्र में सामिल करिबा पाई जो व्यवस्था कराई बा जो गुरुत्व दि जाइए ता स्थानीय स्वायत्त शासन नाम परिचित तेणु जड़े वैदिक जुगरे जड़े शासक बा राजा थिले पृथु सी स्थानीय शासन व्यवस्था उपर गुरुत्व देते एवं परवर्ती समय अनेक राजा मध्य अनेक शासक मध्य प्रादेशिक बा निज अंचल लोक मध्य शासन विभाजन करने शासन को केन्द्रीभूत करने से निकट में स्थानीय लोक गुरुत्वारोप करते एवं यही पर्यायक्रम जिते ब्रिटिश आमको शासन करुला ब्रिटिश शासनाधीन समय जड़े संस्कारक जड़े गवर्नर जनरल लॉर्ड रिफॉर्म सी कौन कले ना सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उपर गुरुत्व देले स्थानीय शासन व्यवस्था उपर गुरुत्व देले एवं यह से 1882 मसीह अर्थात 1882 मसीह स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था उपर लॉर्ड रिफॉर्म
प्रथमे गुरुत्वारोप करथिले एवं ताहा बेसी दिन फलप्रद हो पार नतला कारण सबु अंचल सी यही स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को प्रचलन करने पाई सक्षम हो पार नथिले। तापरे भारतीय माने जतेबेले स्वाधीनता संग्राम रे देश को स्वाधीन करने पाई तत्परता प्रकाश कले विशेषकर महात्मा गांधी जतेबेले जातीय कांग्रेस नेतृत्व नेले सेही समय देशर स्वाधीनतार आभिमुख्य को स्पष्ट करने से ग्रामांचल विकास उपरे गुरुत्व देइथिले। तेणु कारण भारत हेउछि एक ग्राम बहुल राष्ट्र बा देश एई ग्राम बहुल देश रे ग्रामांचल विकास घटिले देशर विकास घटियो बोली से गुरुत्व आरोप करथिले। तेणु तांकर चिंताधारा थिला ग्रामांचल रे लोकमानंकु शासन रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण करिवार सुजोग बा शासन क्षेत्र में सेमानकर विकास किभଳି होई परिबो सेथिपाई से गुरुत्व देइथिले। एवं परवर्ती समय भारत जतेबेले स्वाधीनता लाभ कला एवं तार अव्यवहित पूर्वर महात्मा गांधी चिंताधारा को मध्य तर्जमा करा जाइथिला एवं भारत स्वाधीनता हेबा परे संविधान रे मध्य महात्मा गांधी चिंताधारा को गुरुत्व दिया जाइथिला। अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि फर्स्ट ईयर रे थिला से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे मध्य कोन होईची ना एई जिनस ऊपर पंचायत राज व्यवस्था ऊपर गुरुत्व दिया जाइथिला। अर्थात महात्मा गांधी जो स्थानीय शासन व्यवस्था रूपरेख थिला ता होची पंचायत राज पंचायती राज रो रूपरेख। अर्थात आर्टिकल 40 धारा 40 रे ए पंचायत राज व्यवस्था को से गुरुत्व देइथिले। वर्तमान आम देखिबा पंचायत राज व्यवस्था कौन पंचायत माने 5 जन लोकंग 5 मेंबर्स माने 5 जन लोकं को नहीं जो गोटे शासन नीति निर्धारण करा ग्रामांचल रे ताको कहला पंचायत राज व्यवस्था। तेणु यही पंचायत राज व्यवस्थार वास्तव रूप प्रतिफलित होता जितेबाला भारत स्वाधीन है एवं प्रथम निर्वाचन भारत रही 1952 मसीह से 52 मसीह गोटे कमिटी गठन कराइला ग्राम्य उन्नयन कमिटी एवं 1953 मसीह ग्राम्य उन्नयन कमिटी गठन कराइला एवं 1953 मसीह आउ एक योजना कार्यकारी करबा उपरे गुरुत्व जाइतला ता होची कोन ना ग्राम्य संप्रसारण योजना। अर्थात ग्रामर विकास किभଳି होई परिबो ग्रामर उन्नति किभଳି होई परिबो ग्राम को किभଳି अधिक स्वावलंबनशील करा जाई परिबो सेति पई गुरुत्व दिया आइथिला। किंतु यह कौनसी विधि संगत नथिला तेणु यार किछि संस्कार आवश्यक पड़िला किछि परिवर्तन आवश्यक पड़िला। सेति पई भारत सरकार तत्कालीन भारत सरकार 1956 मसीह मन रखिब 1956 मसीह तत्कालीन भारत सरकार अर्थात जातीय कांग्रेस शासन करथिला एवं प्रधानमंत्री थिले जवाहरलाल नेहरू। सेही समय पंचायत राज व्यवस्थार टिके परिवर्तन आनिबा पाई केउ केउ दिग उपरे गुरुत्व दबा आवश्यक सेथिपाई से कोन कले गोटे कमिटी गठन कले एवं सेही कमिटी कहा नाम करता ना बलवंत राय मेहता नामक जो व्यक्ति ऊपर न्यस्त करागला एवं सी यार परिवर्तन करने आवश्यक केउ केउ दिग उपरे केउ केउ स्टेप सब निया जिबा दरकार सेथिपाई 1956 बलवंत राय मेहता कमिटी वाज फॉर्म्ड एंड बलवंत राय मेहता कमिटी गेव द रिपोर्ट्स व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन कौन नेबा उचित कौ पदक्षेप सब ना उचित से रिपोर्ट देले एवं से अनुसार 1957 रे तार टिके परिवर्तन 1957 रे यार परिवर्तन करागला बलवंत राय मेहता कमिटी चिंताधारा उपरे आधारित होई ताकू टिके 1957 मसीह यार पंचायत राज व्यवस्थार परिवर्तन करागला एवं एई परिवर्तन रूप प्रतिफलित होइतिला केतेबेले ना 1959 मसीहा
1959 October 2 why October 2 କାହିଁକି October 2 ନା ବିକଜ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ 1959 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହାର ଫଳପ୍ରଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 1961 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 1961 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଗଲା ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଗଲେ ବି ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଲେଖୁନି ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏହା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା 3 tier system ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମାନେ 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା 3ଟି ସୋପାନ ରହିଲା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରହିଲା ମଧ୍ୟମରେ ବା ମିଡିଲରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଲା এই ଟପ୍ରେ ହେଲା ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଡିଲରେ ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠିକ୍ ସେମିତି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଟପ୍ରେ ରହିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ବା ମହାନଗର ନିଗମ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ପୌରପାଳିକା ବା ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କିଏ ରହିଲା ନା ଏନ୍ଏସି ଏନ୍ ରହିଲା ନୋଟିଫାଏଡ ଏ ରହିଲା ଏରିଆ ସି ରହିଲା କାଉନସିଲ ନୋଟିଫାଏଡ ଏରିଆ କାଉନସିଲ ଇଂଲିଶରେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କରାଗଲା 3 tier system କରାଗଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶାସନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ରହୁଛି କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଟୋଟାଲି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କ୍ୱାସି ଫେଡେରାଲ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘୀୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହୁଛି ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାକି ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ନା ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ଶାସନରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଢ଼ିବା।